آج سے لگ بھگ 53 برس قبل یعنی 12 اکتوبر 1971 کو ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے نیو یارک ٹائمز میں ایک اشتہار شائع کروایا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو نام نہاد خالصتان کا پہلا صدر قرار دیا۔ اس وقت بہت کم لوگوں نے اس اعلان پر توجہ دی تھی، لیکن سن 1980 کی دہائی تک خالصتان کی بین الاقوامی تحریک زور پکڑنے لگی تھی۔ انڈیا کی ریاست پنجاب کی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق سن 1981 سے سن 1993 تک خالصتان تحریک کے حوالے سے ہونے والے 12 سالہ طویل پرتشدد واقعات میں 21,469 افراد اپنی جانوں سے گئے اور انڈیا کے سب سے خوشحال ریاست پنجاب کی معیشت تباہ حال ہوئی۔ 23 جون 1985 کو خالصتانی علیحدگی پسندوں نے کینیڈا کے شہر مونٹریال سے ممبئی جانے والی انڈیا کی پرواز ایئر انڈیا کے ایک ٹائم پر بم رکھا، جس کے باعث یہ طیارہ آئرلینڈ کی فضائی حدود میں دوران پرواز پھٹ گیا، جس کے باعث اس پر سوار تمام 329 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ سن 2001 میں امریکہ میں ہونے والے 9/11 حملوں سے پہلے تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ سمجھا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سن 1984 میں انڈیا میں خالصتان تحریک زور پکڑ چکی تھی، جس کے باعث سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر انڈین فوج نے جون میں حملہ بھی کیا۔ اس حملے کے رد عمل میں اسی سال اکتوبر میں انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ باڈی گارڈز نے قتل کر دیا تھا۔ کینیڈا کے برٹش کولمبیا میں تلوندر پرمار کے پیلے رنگ کی پگڑی پہنے ایک ساتھی نے بزنس کلاس کے 2 ہوائی ٹکٹ خریدنے کے لیے لگ بھگ $3,000 خرچ کیے۔ وہ وینکوور سے اڑنے والے 2 طیاروں میں بارود سے بھرے 2 سوٹ کیس رکھنے میں بھی کامیاب رہے، جن پر ٹائمرز لگے ہوئے تھے۔ ان طیاروں نے مختلف روٹس اپناتے ہوئے بینکاک اور ممبئی پہنچنا تھا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ 2 مسافر ایم سنگھ اور ایل سنگھ جنہوں نے ان پروازوں کے لیے چیک ان کیا، وہ جہاز میں سوار ہی نہیں ہوئے۔ چیک ان کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے غائب ہو گئے تھے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب بلڈ فار بلڈ 50 ایئرز آف دی گلوبل خالصتان پروجیکٹ لکھنے والے کینیڈین صحافی ٹیری میلکسکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایم سنگھ کے پیچھے لائن میں کھڑے مسافر کو آج بھی یاد ہے کس طرح ایم سنگھ بہت محتاط تھے۔ وہ اپنے سوٹ کیس کو انگلی سے دھکیل رہے تھے اور جیسے جیسے مسافروں کی لائن آگے بڑھتی وہ اپنا سوٹ کیس ہاتھ کی بجائے پیر سے آگے بڑھاتے رہے۔ ایم سنگھ کی جانب سے برتے جانے والی اتنی احتیاط کی وجہ کیا تھی، یہ کچھ دیر ہی میں معلوم ہونے والا تھا۔ پہلا بم اس وقت پھٹا جب جاپان کے ناریتا ہوائی اڈے پر جہاز سے سامان اتار کر ایئر انڈیا کے ہوائی جہاز میں لوڈ کیا جا رہا تھا۔ اس دھماکے میں سامان رکھنے والے ایئرپورٹ عملے کے 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 4 لوگ زخمی ہوئے۔ مگر یہ بم وقت سے پہلے کیوں پھٹ گیا؟ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ بم رکھنے والوں نے وقت غلط سیٹ کیا، یا پھر سوٹ کیس اتارتے وقت اس کو غلط طریقے سے دھکیلا گیا، جس سے اس کے اندر موجود بم قبل از وقت ہی پھٹ گیا۔ ٹھیک 55 منٹ بعد دوسرا دھماکہ ہوا، لیکن اس بار وقت اور مقام دونوں ہی دہشت گردوں کے چنے ہوئے تھے۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 182 اس وقت آئرلینڈ کی فضا میں داخل ہو چکی تھی جب زوردار دھماکے سے طیارے میں سوار 329 لوگ ہلاک ہو گئے۔ شینن ہوائی اڈے کے ٹریفک کنٹرول کے ٹرانسکرپٹس کے مطابق صبح 7:14 پر ہلکی سی چیخ سنائی دی اور ایسا معلوم ہوا جیسے ہوا کا ایک جھونکا پائلٹ کے مائکرو فون سے ٹکرایا ہو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ٹریفک کنٹرول کے کنٹرولر نے مسلسل 3 منٹ تک طیارے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی وقت اس نے پیچھے سے آنے والی TWA کے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا وہ اپنے ارد گرد کچھ دیکھ سکتا ہے۔ پائلٹ نے جواب دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کے پیچھے آنے والے کینیڈین پیسیفک ایئر کے طیارے سے بھی رابطہ کیا، لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ اب طیارے سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد 6 منٹ گزر چکے تھے۔ کنٹرولر نے TWA کے طیارے سے علاقے کا چکر لگانے کی درخواست کی،
कैनेडियन पैसिफिक एयर के त्यारे का पायलट भी नीचे देख रहा था। उसने कंट्रोलर से पूछा, क्या आप एयर इंडिया के त्यारे को रडार पर देख सकते हैं? जवाब मिला, नहीं, वो स्क्रीन से गायब है। अब 20 मिनट गुजर चुके थे। TWA की फ्लाइट में ईंधन खत्म हो रहा था। पायलट ने वापस लंदन जाने की इजाज़त मांगी। इधर एक बरतानवी कार्गो त्यारे ने एक जहाज़ का मलबा देखा तो इंकशाफ हुआ कि एयर इंडिया का त्यारा गिर चुका था। त्यारा 31,000 फुट की बुलंदी से बहरे ओकियानूस में गिरा था। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद तमाम तर तलाश के बावजूद सिर्फ 131 लाशें ही निकाली जा सकीं। हादसे में हलाक होने वालों में 268 कैनेडियन भी शामिल थे, जिनमें से ज़्यादातर इंडियन नयाद थे, जबकि 27 बरतानवी और 24 इंडियन शहरी भी थे। 18 साल बाद मिस डी ने वैनकोवर में जारी मुकदमे की समाअत में मरने वालों के लवाहिकीन के सामने गवाही देते हुए कहा कि उसने बबर खालसा फंड इकट्ठा करने वाले रपू दमन सिंह मलिक को ये कहते हुए सुना है कि अगर त्यारा नारीता हवाई अड्डे पर वक्त पर उतरता तो फिर कहीं ज़्यादा नुकसान होता, ज़्यादा अमवात होती और लोगों को मालूम होता कि हम क्या हैं। उन्हें खालिस्तान का मतलब मालूम होता और उन्हें अंदाज़ा होता कि हम किस के लिए लड़ रहे हैं। फ़्लाइट नंबर 182 धमाके में हलाक होने वाले रामूती के बेटे सुशील गुप्ता की उम्र उस वक्त सिर्फ 12 साल थी। जब इस वाक़े की अदालती इंक्वायरी शुरू हुई तो उनकी उम्र 33 साल हो चुकी थी। बाद अज़ां उन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने गवाही देते हुए कहा कि कनाडा के सरकारी अफसरान को हमारी कोई परवाह नहीं थी। उनकी नज़रों में ये उनका नहीं बल्कि इंडिया का दुख था। उन्हें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम कैनेडियन शहरी थे। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि त्यारे में बम कैनेडियन शहरियों ने नस्ब किए थे। कनाडा में आने वाली हर हुकूमत ने दावा किया कि उन्हें एयर इंडिया के त्यारे पर हमले की कोई पेशगी इतला नहीं थी। टेरी मेल्सिकी लिखते हैं कि आज तक 9 मुल्ज़मान में से सिर्फ एक इंद्रजीत सिंह को सज़ा सुनाई गई। 21 साल बाद जब जुडिशल कमीशन बनाया गया तब ही लोगों को पता चला कि गलती कहाँ हुई। सन 1982 में ही कैनेडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को मालूम हो चुका था कि बबर खालसा की सरगर्मियां कनाडा में जारी हैं और ये भी वाज़ेह था कि ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि तलविंदर परमार अपनी तकरीरों में कह रहे थे कि इंडियन तैयारे आसमान से गिरेंगे। कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी ना सिर्फ बबर खालसा के लीडर तलविंदर परमार को ट्रैक कर रही थी बल्कि एयर इंडिया के त्यारे पर बमबारी से 3 माह पहले तक उनकी गुफ्तगू भी टेप कर रही थी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी की समाअत में गवाही देते हुए कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS के एजेंट रे कोब्जी ने कहा कि हम देख सकते थे कि तलविंदर परमार तशद्दुद पर तुले हुए थे। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 क्रैश हो गई है, मेरे मुंह से ये निकला कि ये परमार नहीं किया होगा। अगस्त सन 1984 में एक फ्रांसीसी नयाद कैनेडियन मुजरिम गैरी बोड्राओ ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को बताया कि वैनकोवर के कुछ सिखों ने उन्हें मॉन्ट्रियल से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 में बम रखने के लिए $2 लाख नकद की पेशकश की थी। बोड्राओ ने कहा कि एक शख्स मेरे पास पैसों से भरा सूटकेस लेकर आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से घिनौने जुर्म किए हैं, लेकिन हवाई जहाज़ में बम रखना मेरे मजाज में नहीं था, इसलिए मैंने पुलिस को बता दिया। पुलिस को बोड्राओ की कहानी पर यकीन नहीं आया, लेकिन एक ही माह बाद एक और शख्स ने पुलिस को इस मंसूबे की इतला दी। इस बार एक सिख हरमील सिंह गरेवाल ने वैनकोवर पुलिस को बताया कि उनके चंद साथी गैरी बोड्राओ नामी शख्स के ज़रिए इंडियन त्यारा उड़ाने का मंसूबा बना रहे थे। गरेवाल ने 2 त्यारों और 2 बमों की बात की जो बाद में सच साबित हुई। दरअसल एयर इंडिया के त्यारे में बम चलने से 3 हफ्ते पहले ही एयर इंडिया और रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस को मालूम हो चुका था कि जहाज़ में कैरी ऑन सामान में टाइम बम छुपाकर जहाज़ में रखने की साजिश होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद एक सूटकेस को बगैर चेक किए जहाज़ में ले जाने दिया गया।
4 जून 1985 को जब परमार वैंकोवर जजीरे पर यह देखने गए कि इंद्रजीत किस तरह बम बना रहे हैं, तो 2 कनेडियन खुफिया एजेंसी के एहलकार उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन टेरी मिलेक्सी के मुताबिक उन्होंने हक्काम को कोई इतला नहीं दी। टेरी के मुताबिक खुफिया एजेंसी एहलकारों को बताया गया था कि उनका काम सिर्फ परमार की निगरानी करना है, किसी काम में मुदाखलत नहीं करना, इसलिए उन्होंने कभी कैनेडियन पुलिस को परमार को रोकने या तलाशी लेने के लिए नहीं कहा। इस वाक़े से ये बात सामने आई कि सिक्योरिटी इदारों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं थी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सरबराह जस्टिस जॉन मेजर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर कैनेडियन पुलिस को मालूम होता कि CSIS क्या जानती है, और अगर CSIS को मालूम होता कि कैनेडियन पुलिस क्या जानती है, तो ये यकीनी है कि एयर इंडिया के तैयारे को गिराने का मंसूबा नाकाम बना दिया जाता। परमार और अजायब सिंह तैयारा गिरने से 2 हफ्ते पहले एक साथ टोरंटो गए, जहां गुरुद्वारे में उन्होंने लोगों से कहा था कि वो एयर इंडिया का सफ़र ना करें क्योंकि ये महफूज नहीं होगा। बाद अज़ां एयर इंडिया कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने गवाही देते हुए प्रकाश बेदी ने कहा कि मैंने देखा कि ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ में ज़्यादातर मुसाफिर सिख थे, जबकि एयर इंडिया में सिखों की तादाद बहुत कम थी। मैंने अपने दोस्त से ये भी पूछा कि ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट में इतने सिख क्यों सफ़र कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि सिख एयर इंडिया का बाइकाट कर रहे हैं। 12 जून को वैंकोवर सिटी पुलिस ने सिख इंतहा पसंदों की एक मीटिंग की जासूसी की, जहां इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मनमोहन सिंह ने परमार के हामी पुष्पिंदर सिंह पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इतने लोगों को हलाक नहीं किया जितने के उन्हें मारना चाहिए। कांस्टेबल गैरी क्लार्क ने एयर इंडिया के मुकदमे में पेश किए गए अपने हल्फनामे में कहा कि मनमोहन सिंह ने पुष्पिंदर सिंह की तरफ उंगली उठाते हुए शिकायत की कि अभी तक कोई इंडियन सफ़ीर मारा नहीं गया, तुम क्या कर रहे हो। इस पर पुष्पिंदर सिंह ने जवाब दिया, आप देखेंगे 2 हफ्तों में कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसके 11 दिनों के अंदर ही इंडियन तैयारा फट गया।